Donc on passe à l'exercice de l'application numéro 5. Un skieur de masse 70 kg, équipement compris, donc les équipements d'ILO, remonte une pente de 25 degrés à l'aide d'un téléski. Sa vitesse est de 10 km par heure. L'inclinaison de la perche par rapport à la pente reste constante et est égale à 35 degrés. Les forces de frottement étant négligées, on supposera que la réaction des sols est perpendiculaire à la pente. Mzien. Donc, premièrement, la question de là, on va faire l'inventaire des forces appliquées au skieur et on va construire le tableau. Donc, la question 1 et 2. Donc, premièrement, on va comprendre la situation. Donc, le skieur, واحد السيد هذا ياك مزيان, il va remonter هاد la pente qui est inclinée par rapport à l'horizontale ب 25 degrés. مزيان. Par à l'aide d'un téléski. téléski هو داك الروبو اللي تيجرهم. باش كيجرهم لا بيرش. شناهي لا بيرش؟ هي هادي. هادي هي لا بيرش. فيه واحد الرجيله بحال هنا كتجلس فيها وكتجرك. يعني الى اون كونتاكت مع الثلج ولا يتجر. صافي. جو بونس ديجا شفتوها. دونك بالنسبه لي زيفور اللي قالوا لك هنا. دونك ils ont négligé le frottement mais عندي واحد لا réaction au sol. Donc premièrement on va projeter le repère ديالنا. l'effort الاول سي le poids ديال هاد السيد هذا. Deuxième effort, il y a la réaction en contact qui est perpendiculaire à la pente. Donc, il y a la pente perpendiculaire les uns. Troisièmement, la tension de la perche, F. Bien. Donc, بالنسبة l'inventaire, عندي le point d'application toujours qui est appliqué le centre de gravité, le contact هنا في le point de contact ou la tension في البلاصة فاش شاد بالضبط ولات هنا. يقدر تكون نتا من هنا ماشي مشكل بحال تكون من هنا أحسن. هادي من الأحسن ديروها من التحت. Donc le poids il est incliné vers le bas بحال هاد الشكل بارابور لهاد x هذا ولا بارابور ل y غادي يكون ناقص 115 دوغري بارابور ل x. يعني الا مشيتي بهاد الا مشيتي بحال هاد الشكل يعني من هنا لهنا ثم لا طونسيون ديالو راه معطيه ليك 70 مضروبه في 10 دونك 700. لا فورس اف انكليني مزيان فيغ لو هو انسي دو سويت ار لا رياكسيون. مزيان دونك هاد جوج معرفتهمش. Donc d'abord, on va écrire les relations de la dynamique. Donc on va appliquer le principe de la dynamique. C'est le cas de la translation. Donc sigma des efforts extérieurs est égal à la masse fois l'accélération. Les efforts qui sont appliqués, il y a des R et F et P. Et ensuite, on va faire la projection à l'axe X et à l'axe Y. Il a la projection à l'axe Y. On va dire que l'intensité de R on va dire c'est l'intensité de Fy, l'intensité de P, et P نقدر نحسبها. F كنقلب عليها ولكن غتخصني هادي. دونك اوتوماتيكمون شنو غادي ندير؟ غندير لا بروجيكسيون على X. علاش؟ بور مينيميزي هادي باش هادي ما تصدعنيش في الحساب مازال. دونك جو في بروجيتي F ها هي F لي X ثم جو في بروجيتي P دونك P لي X ثم لا بروجيكسيون دو R غتكون تيغال 0. دونك شنو غادي يعطيني؟ غيعطيني موان PX موان FX زائد 0 est égal à quoi? 0 علاش؟ حيت vitesse constante. Vitesse constante, donc l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, donc غتمشي تعطيني 0. Donc f les x غادي نمشي نحسب اسيدي f les x و f و p les x en fonction de f و en fonction de p. إلا جيتو هنا كاينه 25 دوغري دونك ما بين هاد لا بونت مع l'horizontale ولا لاحظنا لا بونت اللي perpendiculaire ل y و لو بوا إلي بيربونديكولير لوريزونتال. دونك كاينه هنا 25 دونك اوتوماتيكمون حتى هنا غتكون 25. دونك إلا كانت هنا 25 غنسميوها لونغل الفا. دونك لو سينوس دو الفا إتيغال لا بي إكس على بي. دونك اوتوماتيكمون بي إكس إتيغال لا بي فوا لو سينوس ديال 25 دوغري. دونك افيك لو سونس بارابور اكس لي نيجاتيف دونك ناقص. إلا جينا لهاد الحالة هنا كاينه 35 دونك اوتوماتيكمون حتى هنا غتكون 35. دونك اف لي اكس إتيغال لا اف كوسينيس 35. مزيان ونخرج منها اف. دونك إلا خرجنا اف شنو غندير؟ غنجيب هادي لهنا وغنقسم على هذا. دونك غيعطيني بي فوا سينيس 25 مقسوم على كوسينيس 35 غيعطيني 361 نيوتن.